escucha. A ver. Yo creo que se escucha bien. Sí, ¿no? Se escucha guay. Joder, dile que llevo yo en el móvil. Vale. Pues allá acabamos el uno y me meto en el 2. Voy a hacer lo que dije. Voy a hacer... Tengo aquí un mini resumen del uno, ¿vale? Lo hacemos, lo hablamos rápido y le metemos al segundo, ¿vale? Así que eso. Bueno, pues cuento. En el uno, ¿qué pasa en el uno? Que los miembros de Foxhound, liderados por Liquid, quieren los restos de Big Boss, ¿vale? Y Roy Campbell saca de su retiro a Solid Snake pues, para la misión, para evitar esto, ¿vale? ¿Cuál es la misión de Snake? Snake tiene que infiltrarse en Shadow Moses, que es el lugar, ¿vale? Tiene que rescatar al jefe DARPA, al jefe DARPA y al presidente de Armstead, que se llama Baker, ¿vale? Snake se encuentra con el jefe DARPA, hablan del Metal Gear Rex y tal, y se entera de que tanto el jefe DARPA como Baker tienen dos contraseñas que pueden activar o anular el Metal Gear, ¿vale? El jefe DARPA de repente muere de un ataque al corazón y todo esto lo escucha Meryl, que está en la celda de al lado, ¿vale? Que, bueno, que saca a Snake de la celda y tal, y acaban escapando y ella se va por su lado y Snake se va por el suyo. Seguimos avanzando y Snake se encuentra con Baker, que está en una sala como llena con bombas y tal, y pelea Snake contra Revolver Ocelot, a quien le acaban cortando el brazo, un ninja, ¿vale? Aparece un ninja y le corta el brazo a Ocelot. Snake habla con Baker, quien le dice que ha confesado su contraseña al enemigo y que le ha dado una tarjeta PAL que puede desactivar esto como una llave a Meryl, ¿vale? Y le pasa lo mismo que al jefe de ARPA, de repente muere de un ataque al corazón, ¿vale? Seguimos avanzando tal, y Snake llega a un laboratorio donde conoce a Otacon, a Hal Emmerich, es el doctor, y en ese laboratorio Snake lucha contra el ninja y lo derrota y tal, ¿vale? Se descubre que, bueno, perdón, que me he adelantado mucho. Snake conoce a Otacon, se hacen amigos, Otacon está todo jodido porque él ha creado el Metal Gear, pero no con la intención con la que se va a usar. Él lo quería hacer para el bien y tal, y al final era para la ruina. Total, sigues avanzando, Snake lucha con más ex miembros de Foxhound como Psychomantis, el mejor. Psychomantis, Sniper Wolf, Raven, ¿vale? Todos ex miembros de Foxhound. Y llega un momento en el que Snake descubre que le están utilizando, que Liquid lo está utilizando para que coloque las tarjetas PAL, que son las llaves, que las tenías que congelar o subirle la temperatura para colocarlas, dependiendo de... Eran tres, una temperatura ambiente, una congelada y otra en temperatura muy alta. Pues colocan las tres y lo que haces es activar todo. ¿Por qué? Porque Liquid le revela a Snake que le estaban utilizando para hacer esto, porque el jefe DARPA con el que habla Snake no era el jefe DARPA. Snake habla con uno con Decoy Octopus, que es otro ex miembro de Foxhound. El jefe DARPA había muerto ya mucho antes y no habían sido capaces de conseguir la contraseña, entonces no podían activar nada. Y engañan a Snake para que él lo active, ¿vale? Y descubres eso y Liquid le cuenta a Snake que son hermanos gemelos porque son fruto de un proyecto llamado Les Enfants Terribles, tiene que ser en francés, eh, que básicamente ese proyecto fue creado para clonar a Big Boss y crear al mejor soldado de la historia, ¿vale? Luego también descubre que Snake, Naomi Hunter, le inyecta el Fox Die, que es un virus, que es lo que ha provocado que haya muerto al principio el jefe de ARPA, que era de Coy Octopus, que luego muera Baker,
por los ataques al corazón, ellos están muriendo realmente por el Fox Die que tiene Snake en su cuerpo. Vale, pues eso, se activa el Metal Gear, Liquid se mete en el Metal Gear y Snake pelea contra el Metal Gear. Acaba apareciendo de nuevo el ninja que resultaba ser Grey Fox, que ayuda a Snake en la pelea, muere Grey Fox y el Metal Gear es destruido. Una vez que el Metal Gear es destruido, se activa como una bomba, le informan a Snake que los gobiernos superiores van a destruirlo todo porque no quieren que se sepa nada de lo que ocurre ahí, los quieren matar a todos. Y Snake pelea contra Liquid en la cabeza del Metal Gear con tiempo límite, claro. Derrotamos a Liquid, escapamos con un jeep. Liquid nos persigue con el jeep, ¿vale? Y cuando ya salimos, se revientan con el jeep y todo. Liquid sigue ahí vivo y de repente cuando Liquid se acerca a matar a Snake, Liquid muere por el Fox Die, quien se suponía que no le afectaba. Pero, pues le da un ataque al corazón y muere con el Fox Die. Roy Campbell consigue que no bombarden el lugar ni nada y Snake se escapa con Meryl, se va con Meryl en una moto de nieve en plan final súper bonito, súper romántico, ¿vale? Y poco más. Eso sería muy resumido, por supuesto. El Metal Gear Solid 1. Coño, que esto se me ha quedado aquí. Y hoy empezamos el 2. El 1 se desarrolla en 2005, ¿vale? Y este se desarrolla en 2007-2009. Incidente del buque cisterna de Manhattan. De Manhattan, ¿no? De Manhattan. Incidente del Big Shell. A ver cómo leo yo el texto este, porque se está moviendo. En Metal Gear Solid 2 transcurren dos eventos. El incidente del carguero en el que Solid Snake investiga un tipo de Metal Gear nuevo y el incidente del Big Shell en el que Raiden, el nuevo miembro de Foxhound, se enfrenta a un grupo terrorista que ha tomado el control de unas instalaciones en alta mar. Además de apuntar en primera persona, los jugadores pueden disfrutar de algunas acciones nuevas, como sorprender a los enemigos y deshacerse de los equipos, de sus cuerpos. Vale. Este ya no está en inglés, o sea, en español. Doblado, digo. Al lío. Hostia. Espérate porque igual tengo que capturarlo. Ah, amigo, por eso ponía launcher. Ah, es la versión de la A ver. A ver, espérate. No sé si se está viendo. Un segundo. No, no se está viendo. Joder. A ver. Aquí. Vale, un momento que lo coloco bien y todo. Ahí está. Claro, es la versión, es la colección HD que había en la Play 3. De verdad que son... Konami, de verdad sois tan cutre. Vale, perfecto, pues... Porque se ve como una cinemática al inicio, igual que el tu del 1. Vamos a verlo. Vale, cuando he abierto el juego, esto es lo que se ha visto. Ahí está. Que veamos la presentación. Konami asqueroso de mierda, qué asco. Mi padre. Que lo tapa un poco la cámara, ¿no? Si veo que tiene spoiler o algo, lo salto. Es como una intro, una presentación, ¿no? Vaya temazo, chaval. Es un poco intro de anime, ¿no? Que se ven cositas.
A mí lo que me vienen son recuerdos de Vietnam. Qué hijos de puta, tío. Vaya temazo, es que es increíble. Rápidamente. Lo escuché bien otra vez. Pero igual a mí un poco flojo, ¿no? Puede ser que se me escuchara a mí un poco flojo en la pero bueno, no pasa nada. Total, luego me lo silenciarán. Esta parte. Vale. New game. Oye, esto nunca sabía para qué era, tío. ¿Tanker plant? ¿O tanker? ¿O plant? Voy a buscar qué es esto. Es que, por ejemplo, en el 3 sale algo. No es esto exactamente, pero son una cosa que es para darte un buffo en algo. Metal Gear Solid 2. Tanker plant, diferencia, ¿ves? Por curiosidad. Ah, vale. Ah, pues no es nada, o sea, entiendo, o sea, es Tanker Plan es el juego completo, Tanker es la parte Tanker y Plan es la parte plan. Es una gilipollas. Tanker Plan, aquí vamos a fuego. Normal. Very easy. Normal. En Sons of Liberty el radar no aparece durante visión intrusión. En Sons of Liberty el radar no aparece en ningún momento. El Sons of Liberty el radar aparece incluso durante visión intrusión. Visión intrusión, ¿qué es? Que vienen a por mí, que me atacan. Venga, radar tipo 2. Tío, ahora que más. Esta historia es pura ficción. Cualquier similitud con personajes, grupos u otras entidades es mera coincidencia. Suelto el mando y a disfrutar de la cinemática. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses have been out in the cold too long. La cinemática es tremenda, ¿eh? Escrito por mi padre. Es que es tremendo, ¿eh?
Camuflaje óptico. Las cosas de Kojima. Uy, el mando. Ala. Ahí flipado, ¿eh? Yo también, no me canso de verlo, la verdad. Soto Toyota, un grande. Our boy is right on schedule. He'll know soon enough. A las 2 de la mañana, así corte ya de jugar. Directed by mi padre. Qué tremendo. Qué tremendo. This is Snake. Do you read me, En la misma Otacon? frecuencia que en el Loud 1. and clear, Snake. Con la de Otacon. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have El overused te it. hecho esperar que ha dicho Sorry, but you're Snake, gonna have to eso deal va with it. dirigido a los You're not in the jugadores, ¿sabes? military anymore. Right. I didn't Oh, plan acabo de on relying inventarlo. on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed. I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Dani, ¿se Not escucha guay exactly a o muy classified fuerte? weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Perfecto, Marine gracias. Corps jurisdiction. Aquí sí que nos vamos a comer PowerPoints. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta Maravilloso. M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours.
You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the Poniendo body los it's controles hitting. ahí. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake? Cigarettes? What's wrong with you? Como It's siempre. kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure. Como And if siempre. it comes to that, a little beauty Por lo sleep menos aquí never te dan hurt una anyone. pistola. By the Al way, empezar. Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please. I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Ojito. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Gran arma. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. Y el gorrito ya todo lo deja clarísimo. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. K-60 Kasatka. Kasatka? ¿Te imaginas? Kamov chopper, Que... right? Killer whale. Ay, pica la oreja. Coño. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. La misma que en el 1. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. La misma que en el 1. 140.96. Para que ahora no es Sorry, mailing. but no mailing this Ahí time. está. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Ojito. Vale, a ver. Ahora es al R1 para la primera persona. Esto como me lo he puesto antes. Tengo una pistola que deja dormido a la gente.
¿vale? Una pistola tranquilizante. Vale. Con cuidado, a ver si podemos ir durmiendo con saltación. Uy, vale. Y ahora una cosa, sin arma. Aquí pego y al cuadrado hago agarre. Triángulo. Vale, chaf. Triángulo para hacer los saltos estos. ¿Qué ha pasado? Vale. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and Triángulo, wait vale. until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door's open. Espérate, yo quiero darme una vuelta. Mira, es que hay cositas. ¿Qué era esto, tío? Era de aquí, ¿verdad? Vendas absorbentes que cortan la hemorragia cuando sangra. Vale. Perfecto. Este hombre se acabará levantando, pero bueno, quiero primero darme una vuelta por el barco. No quiero ir del tirón. Buena tarde, he estado mirando lo que trae la colección. Y vienen los dos primeros también. El de 1987 y el Metal Gear 2 Solid Snake. Eso supuestamente el lore van antes. El que jugaste ayer, ¿no? O el ayer es el remake de Metal Gear 2 Solid. Como buen inculto de esta saga, por eso lo pregunto. Esos dos van antes del que yo jugué ayer. Y por eso, si te ves el primer directo del de ayer en YouTube o en Twitch, donde tú quieras, están en los dos lados, hago un resumen de lo que pasa en los dos anteriores, para que cuando llegues o sea, para que tuvierais una idea del primero. ¿Sabes? Hago un resumen contando lo más importante, como la misión en Zanzíbar y todo eso, para que cuando estemos jugando al uno y hablen de algo de lo anterior, pues lo pilléis. Entonces, si quieres, pues te pone el principio del directo, creo que son, no sé cuánto tardé, si 10 minutos o un poco más, y te resumo los dos juegos. Es que esos para streamearlos, a ver, algún día los puedo hacer, los puedo streamear, pero es que, no sé, no sé cómo explicarlo, pero creo que le quitaba un poco la gracia, ¿sabes? ¿Pero no lo vas a probar o los has hecho fuera de stream? Sí, sí, yo los he probado, pero que es que es lo que te digo, son muy antiguos, ¿sabes? Y no sé si iban a molar. Y además necesitaba jugar ya a los tres de buenos, ¿sabes? Entonces, pues hice el resumen, lo siento. ¿Que algún día los puedo jugar? Sí. Pero le tenía muchas ganas al uno, al 2 y al 3, tío. Ojo, cuidado. ¿Quién es este? Este está arriba, ¿no? ¿O dónde coño está este? No, arriba no. Sí, pero igual están más arriba. Vale, vamos para el otro lado del barco. Por eso. Hice el resumen porque en el de ayer te mencionan varias veces Zanzíbarland, por ejemplo, que eso es del segundo. Y todo eso. Entonces, pues dejé el resumen hecho para eso. A ver a este si le podemos... Ahí está. Vamos rápido a mirar bien. Ahí está. Ración. Vale, y el que estoy viendo... Míralo, aquí está. Está aquí arriba. ¡Ay! Cabrón. Madre mía, qué maestro.
Vale. De hecho, hoy, antes de empezar a jugar, he hecho un resumen del 1 también. Vale, pues ya está todo visto del barco, ¿no? Hemos cogido pentacemín, antidepresivo relajante muscular que reduce el temblor muscular. Esto es el diazepam del 1, para cuando miramos con el franco. Y tenemos las raciones, que puedo llevar 5 ya. Vámonos para ver. Eso es que se nota la profesionalidad, por supuesto. Y más con este juego. Vale, aquí no puedo subir, ¿no? Vaya temazos, chaval. Mando balas de la M9. Cuidado. ¿Vienes para acá? No me jodas. Perfecto. Por aquí, ¿qué tenemos? Esto se abre. Por aquí camino, madre mía, madre mía. Que me gusta. Aguantan bastante dormidos, ¿eh? Porque el de antes de fuera, al primero que le he metido, he pasado por el lado y seguía dormido. Espérate, no quiero subir todavía. No, no, todavía no quiero esto. Baja, baja. Ahí hay que explorar por un lado. A ver. Esta no se abre. Esto conectará. Hay gente por aquí, hay un tío. Cuidado. ¡Cuidado! Vale, no llega. Me cago en la puta que no le das la cabeza. No, no, no. Tío, mira que el doblaje del 1 en español es brutal. Y los vídeos que están haciendo Metal Gear España, que si no sabéis lo que es que por la salida de este juego, los del elenco del 1, USP First, vale, son balas de... los que doblaron el 1 se han unido para doblar escenas de los demás juegos. Y lo están haciendo y tal, que está guapísimo, está quedando que no vea. Y me flipa ese doblaje. Pero tío, la voz de Snake, el doblador que le pone la voz de Snake, me flipa, en inglés digo. Me encanta. Vale, esta era la puerta que no se abría, ¿no? Vale. A ver, cuidado, porque tenemos a este aquí moviéndose. Ahí viene. Igual le puedo enganchar desde aquí, ¿no? Quédate quieto, quédate quieto. Joder. Y si me va a ver, ¿no? Puta. Vale, creo que si vuelve no pasa nada, ¿no? Ay, cabrón. Qué puto temazo, chaval. Por ahí puedo ir. Aquí hay un detalle. Mira esto, tío. Si esperas aquí, ese puto hielo se va a ir derritiendo, tío. ¿Tú te puedes creer que te pongan esto en un juego de Play 2? En un putísimo juego de Play 2, ese hielo se va a derretir. ¿Lo veis cada vez se hace más pequeño? Ahí lo lleva. Pero eso, ¿cómo lo sabes? A ver,
Porque he jugado mucho al juego y tal. Y eso hay vídeos que te... Hay gente que hace vídeos explicándote todas estas curiosidades de los juegos, de los Metal. Todos los detalles, todas esas cosas que tienen los Metal. Y obviamente pues me los he visto. No me acuerdo de todo, pero de eso de los hielos sí me acordaba. Vale, a ver, esta no se abre. Vamos a ver la puerta que había allí que se abría. Son los detallitos, es que son flipantes. Y en el 3 vais a flipar, ¿eh? Porque en el 3 me se tela. Vale, esto no se abre. Del 3 me sé un montón. Es que en el 3 puedes hacer unas cosas que te quedas loco, ¿eh? Vale, esto no se abre. También hay cosas turbias de Kojima. A ver si encontramos. Estas taquillas hay veces que tienen... Creo que esta tiene el póster, ¿no? Se supone... Me acaban de dar un logro, ¿vale? Se supone que es un besito lo que le está dando, ¿vale? Se supone que es un besito. Suena a un... Sabemos a lo que suena. Pero bueno, se supone que es un besito. Estas son las cosas de Kojima, que es que está enfermo de la cabeza. Parece otra cosa, efectivamente, parece otra cosa. Pero bueno, de hecho el logro que me han dado es me das un besito o algo así, ponía en el logro, ¿vale? Yo también, ¿para qué me estoy metiendo en las taquillas si no hay... En plan, si no hay nada? Pero bueno, pues las cosas, ¿no? Las cosas. ¡Ole! Pasión, vámonos. A ver. Buenísima. Vaya. No, los guardias sí que se entretienen en sus taquillas. Yo no... Prefiero ni saberlo, la verdad. El que se entretiene es Kojima haciendo el juego. Ese sí que se entretiene. Hijo de puta. Vale, pues por aquí abajo. Listo. O sea, bueno, aquí abajo no. ¿Qué coño abajo? Abajo. Ahora voy a bajar. Uy, ya se ha levantado el que estaba aquí. Vale. Stun Grenade. Y ahora que por aquí. Qué guapo esto, tío. Raven. Raven, ahí está. Iba a decirlo ya antes de tiempo. Acordáis de Raven del 1, ¿no? Mira lo que es. Una puta figurita, tío. Tremendo culo el de Snake, totalmente, ¿eh? Totalmente. ¿Dónde está la USP, tío? Es que creo que por aquí avanza. ¿Esto qué es? ¿Esto no lo puedo abrir o qué? Aquí nada. ¡Cuidado! Un señor muerto. Tío, no podía... Podías cogerlo y mear. Venga, anda, ven, perdón, discúlpame, Venga. Estaba obsesionado. Estaba no, está. Está. Estaba nada. Vale. Es que creo... Vale, no quiero ir todavía por ahí. Quiero terminar de ver todo lo de arriba bien. Porque había otras escaleras por las que podía ir. La cosa es... Cuidado. Y ese hombre se ha partido el cuello, Lo he matado sin querer. Perfecto.
Me gusta esto, tío, porque me gusta más dormir a la gente que matarla. No me gusta matar en los Metal Gear. Freeze. Esto es la polla, mira, mira. A ver si... ¿No lo hace? Ay, no quería dispararle. Juraría que lo hacía. Bueno, se durmió. Le ha dado otro tiro. Es que no sé cómo se cancela el tiro. Creo que lo hace. Lo que pasa es que no lo... Que no sé si la habré liado yo o algo. Pero si la apuntas a la cadera, se empieza a mover así y empieza a tirarte objetos. No sé si aquí todavía no estaba implementado. En el 3 sí. En el 3 sí pasa eso. Vale, pues creo que... había arriba... Para arriba había camino también, ¿verdad? Que había una cámara. Que había una cámara arriba. Por aquí. ¿O por dónde coño subía? Por aquí. No, pues esta no. Tengo que ir para el otro lado, ¿no? Vamos a dormir a este ahora. Por aquí, ¿no? Ahí está. Vale. Creo que si voy así, la cámara no me ve. Ahí está. Me ahorro la chafa. Vale, a ver. Coño. El triángulo, tío. Le di al círculo por instinto. Chaf. Parece que podemos subir. Aquí hay una ración. De puta madre. Vale. Vamos para arriba. ¡Teléfono! ¿Qué pasa? Ahí está. Snake, wait! Don't move. I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Hola, Infrared guapa. ¿Qué sensors? pasa? Right, and they're linked to... ¿Cómo vamos? Let me A tope. guess. A tope. Semtex. Con una Exactly. gana Plastic increíble, explosives. te lo juro. If you trip the sensors, I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. that sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. No hace falta. If you need to see Tenemos los exactly cigarros. where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher qué tal, over there. corazón? Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. A ver, esto te pone un cigarret y ahí está. La cosa es... Pero ya era por aquí. Es que... Uy, es que no sé si era por... No sé si tenía que ir primero para abajo, A dormir. Dios, por cierto. Comiendo, qué bueno, hija, que está comiendo. Se ve increíble, ¿no? Sí, se ve muy bien. Es que creo, cuando lo he puesto, ponía que era la versión... La HD Collection, la que yo tengo en la Play 3, la que streameé en su día. Cuando lo he abierto y tal, ha salido que era eso. Fabada, Dios. Yo hoy he hecho de Masterchef. Hoy he cocinado solomillito a la pimienta. Espectacular. De hecho, os voy a enseñar la foto. Porque estaba con mi madre en la cocina cocinando y me dice, aún mi madre es la más esto. Ahí lo diré. Maricón, es que... Ahí lo diré. La más moderna me dice, a un birriar de eso. Digo, venga, el que ha salido hoy lo he pillado y podemos hacer otro. Mira, a ver si puedo... Espérate que ponga esto. Coño. Aquí, esto. Ay, no enfoca. Bueno, pero que estamos ahí cocinando, ¿vale? Con los delantales y todo. No, aquí es solo milla con la pimienta. Espectacular.
Que se ve ahí más o menos. Vale. Ración a full, sí que espectacular. Está la puta cámara aquí. ¿Me daba a pasar? Te amo. Vale. ¡Ay! No, no, no me ha visto, ¿no? No cuenta como que me ha pillado, ¿vale? Porque no me ha visto. Estamos en cinemática, no me han pillado. So it is the Kasaka. Russian choppers. No había entrado gente, ¿no? Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... Vea, baja era luego. Se viene. Vale, aquí hay algo rollo munición. ¿Dónde estaba la USB, tío? No la encuentro. Su puta madre. Vámonos. Shalashashka has landed. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore Da mal rollo. that you would Se leave viene. the unit once the mission was complete. Do not worry. This is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Qué pedazo de personaje, ¿eh? Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Está guay, está guay. Después de todo lo... Con todo lo que pasa después, te enteras de su historia y todo, está guapo. Pero obviamente hay mejores. Es una mujer, coño. Freeze! Ya, Hands over your eso sí. head, now! Eso sí. Y más con el puto Kojima. Toss your gun overboard, slowly.
Dead Kojima. Es que no sé si has llegado a... You men, you're all the same. No sé si has llegado a ver lo de la taquilla. No sé si has llegado a entrar, pero bueno, que lo hago... Ahora busco otra taquilla y lo hago otra vez porque hay 300.000 taquillas. Wanderers. Sí, José, sí lo ha visto, ¿no? Es que... Un besito, dice, sí, un besito. Americans. So you shoot women too. I'm a nomad too. What else? do La you have? pajilla, efectivamente. Take the knife and toss it. Efectivamente. Es que... Se supone que es un besito. Se supone. Not there. Toss it overboard. Grande Snake, como controla, ¿eh? Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Es que... Not too shabby, Loco, is Gina. it? Y New es que York, I mean. no sé si habéis conocido... ¿Habéis visto algo del Metal Gear Solid 5? Del último. ¿Habéis conocido a Quiet? Porque eso ya es el pick. Vamos. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged Lo that de shot Quiet of ya mine. es... But no one gets lucky twice either. ¡Vamos! A ver, ¿cómo te eras tú? ¿Hija tú qué? Balita. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me now. Whoever you are, you're not stopping us. Snake, deja de apuntar. Joder, tío. ¿Por qué no deja de apuntar? Por cierto, ponte las raciones que me revienta la horda. ¿Le podré dar ahí en la cabecita? Toma. Vale, ya he descubierto cómo cancelar disparos. Cabrona. Joder. Si le meto aquí... ¡Ah! Olga. Joder, que mal he apuntado. Vale, está ya, ¿eh? Está un tirito. Esta puta, me ha destrozado, ¿eh? Con la tontería. Otro trofeito. Dios, hablando de trofeo, os voy a contar ahora una cosa, ¿vale? En cuanto acabe la cinemática y eso. Me vais a flipar lo que hay que hacer para hacer el platino al Metal Gear 1, ¿eh? Bueno, los robots estos de mierda. Que por culo. Cipher. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies.
Yeah, the Gru Colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after De hecho, Metal hablan de Gear. él en el 1. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cypher. A Marine Cypher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was E.E. E.E.? Her name is Emma, but I always call her E.E. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap? Tela. To lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. Ah, There's aquí no hemos ammo, conseguido la but it takes a USP. 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. No la voy a usar, voy a ir full a dormir. Vale. Un momento, ¿vale? Ayer, cuando terminó el directo, tal, estuve con Marina en Discord y eso, estuvimos jugando un ratillo. Y luego jugué al Metal Gear 1, ¿vale? He estado viendo los logros. La mayoría de logros, tengo 14 de 18, ¿vale? La mayoría de logros son pasándote el juego, ¿vale? Me quedan especialista en entrenamiento de RV, que es hacer todas las misiones. Me queda hacer una, ¿vale? Que es como la más chunga. Conseguir el camuflaje óptico, que es muy fácil. Eso es simplemente la parte en la que te tortura Ocelot, te rindes, ¿vale? Y cuando empiezas, ahí te rindes. Y cuando empiezas una nueva partida, te dan el camuflaje óptico en plan pobrecito, ¿sabes? Y ahora consigue el nombre código Big Boss, ¿vale? Que dije yo, bueno, será algo de pasártelo en difícil, que no te descubran mucho. Os voy a leer lo que hace falta para sacar el código este de Big Boss, ¿vale? Codename Big Boss. No es el segundo. No, pero no me... Codename Gameplay Metal Gear aquí. Coño, ¿dónde está? Espérate. Ah. Aquí, rango Big Boss. Ojo lo que hay que hacer, ¿vale? Te lo tienes que pasar en nivel extremo, con menos de 5 alertas, porque 4 alertas son obligatorias por circunstancias del juego y tal. Que te descubre el enemigo por cojones. O sea, menos de 5 alertas. O sea, tienes 4 alertas obligatorias, tienes una vez te pueden pillar en todo el juego, ¿vale? En extremo. Menos de 25 soldados eliminados. Cuentan los soldados del tanque, pero no cuentan los jefes. Acabar el modo historia en menos de 3 horas. Te tienes que pasar el juego en menos de 3 horas, sin que te pillen, prácticamente, matando como mucho a 25 soldados. Tienes una ración. Puedes guardar partida todas las veces que quieras. No puedes usar la opción de continuar. Es decir, si mueres, te sales y cargas la partida. O sea que asegúrate de estar guardando. Y no puedes usar ningún ítem especial. ¿Vale? O sea, es pasarte el juego en modo puto loco de la cabeza. Así se consigue el rango Big Boss y así te dan un trofeo. Que claro, que para sacar platino. ¿Lo voy a intentar? Sí, lo intentaré. Pero lo leí ayer y me quedé loco. O sea, eso es una burrada lo que hay que hacer, ¿eh? Después de este inciso, seguimos. Vale, pues eso, Olga dormida. Acá hemos conseguido la USP, aquí está, no tiene bala, ni silenciador, pero bueno. Bueno, para algo es Big Boss. A ver, sí,
Pero, hermano, o sea, es que literalmente, para pasarte el juego en menos de 3 horas, las cinemáticas, las conversaciones de código y todo, las tienes que saltar, pero a muerte. Y es que yo creo que te tienes que saber el juego a un nivel de ir todo el rato corriendo, sabiendo en qué momento pasar, porque el soldado tal, ¿sabes lo que te digo? O sea, es locura máxima. Y me estoy viendo venir que un trofeo del Metal Gear Solid 3 va a ser pasarte el juego en extremo europeo. Me lo estoy viendo venir. Extremo europeo, para el que no lo sepa, es... Si te pillan, empieza de cero el juego. Ni carga partida ni polla. Si te pillan, empiezas de cero. Quédate ahí quieto, pesado. O sea... Claro, speedrun a muerte. Es que tienes menos de 3 horas. Cajita, ¿eh? Tienes menos de 3 horas para pasarte el juego entero sin que te pillen, con una ración que verás, que con una ración veremos a ver los jefes en extremo, ¿sabes? O sea, es una pasada. Una putísima pasada. Sin que te pillen. Te pueden pillar una vez, con suerte. Vale, ahí están las balitas de la... Uy, me la he quitado sin querer. De la USP. Aquí está la USP. No creo que la use, ya os digo. A mí en los Metal Gear no me gusta matar. Me gusta ir durmiendo y eso. Pues eso va a sacar el platino. Y son 18 logros. Este y el 3 tienen 51 logros. ¿Y las personas que lo han conseguido siguen vivos? ¿O les da un malito con el paso del tiempo? Yo creo que siguen vivos. No estoy 100% seguro, pero yo creo que siguen vivos. Vale. Ahora tenemos que ir hacia abajo. La cosa es... ¡Ay! Me ha perdido. A ver si ahora les puedo hacer el freeze. Pero vamos, es una puta locura, tío. Caución. Nube, todos los chavales. Pero la pelea contra el Jain es ruina entonces en ese modo. Y hombre, la del Jain y realmente todas. O sea, estás en extremo, que a saber, que yo imagino que te quitarán más vida cuando te pegan, no lo sé. Igual eso me lo he inventado. Pero vas a una ración. Y también te digo, tienes menos de 3 horas. O sea, no creo que puedas hacer muchos intentos a los bosses. Te bonchotea literal. Sí, pero ya no es eso, ya es que te lo tendrás que hacer a la primera y rapidito, ¿sabes? Es que es una ruina, ¿eh? Vale, ya están relajados. A ver, porque es que aquí está. A ver, quiero ver si le puedo hacer el freeze. A ver si pasa por aquí. Es que ya no es el helicóptero y el Metal Gear. Cuando te peleas contra el Metal Gear. Pero ¿por qué crearon esa modalidad? ¿No iban bien las cosas por caso? ¿Cómo? ¿Qué modalidad? Lo del codename de Big Boss. A ver, eso lo pusieron en plan pa' locos. No, hombre, pero esa dificultad no es... O sea, no es algo obligatorio. O sea, tú puedes ponerte el juego en extremo y pasártelo en extremo normal. La cosa es que si cuando acabes el juego... A mí, por ejemplo, me dieron por poco. A mí me dieron el codename de hiena cuando lo terminé. Por ejemplo, siempre el juego cuando te lo pasas te dan un nombre en código dependiendo de cómo te lo has pasado. Pues te lo has pasado sin matar a nadie.
pues te darán un código diferente. O te lo has pasado matando a todo el mundo. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, si quieres el codename de Big Boss, esas son las condiciones. Pero tú te puedes poner a jugar en extremo, pasártelo normal y ya hasta te darán otro codename. ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí he entrado? Aquí hay cajas, ¿no? Tenemos cajas. Esto está muy guay, vale. Por ejemplo, imaginaos que... Mira, por ejemplo, ahora que me han pillado, que hay uno ahí. Si te pillan, veis que tengo la caja de... Hay más cajas, ¿vale? Veis que tengo la caja de The Orange, que coincide con estas. Si yo me pongo aquí con otro tipo de caja, los soldados sospechan y me pillan. ¿Sabes? Que no puedes ir con la caja que te salga de la polla. Si aquí estás de Orange y tú te escondes aquí, tienes que ser con esta caja. Si me pusiera esta aquí dentro, que hace una caja mojada aquí dentro, debería de estar. Si está fuera, sí. ¿Sabes lo que te digo? Detalles, es que... Juegazo. Vale, a ver, porque ahora me tengo que ir. Cuidado. A ver, vamos a intentar estrenar acá. Ahora me he puesto mal, no debería haberme puesto allí donde están las otras. ¡Dime! Snake, get yourself out of sight now. Enemy search parties are on the way. It's a clearing. Estoy mal These puesto. aren't sentries you're dealing with. They're searching for you, and they know you don't want to be found. You can't make some feeble attempt at concealment. Make sure you're completely hidden in some place they wouldn't think of searching. ¡Ay, que ha entrado! Me cago en la puta. A ver, un poquito de... Quiero ver si los puedo agarrar. Que me maten, pero quiero ver si los puedo agarrar. Joder, la que me está dando. Toma, tu boca. ¿Y los puedo agarrar del cuello para dormirlo? No parece, ¿no? Pero venga, a matarme. Matarme. Vaya patada, Vamos a matarme ya. ¿Me ha gustado? Snake, what's wrong? Snake! Snake! Pom, pom. Si te pasas el juego sin que te maten, te darán otro codename. ¿Sabes? Es que va en función a eso. ¿Dónde estoy? Vale. Aquí. A dormir. Vamos a esperar a que la cámara se ponga. Ahí está. ¡Uy! Vale, perfecto. Aquí había algo, había una ración, pero estoy a full, ¿no? Sí, estoy a full. Del 1 le estoy dando todo el rato al círculo y aquí ya le puedes dar a la X, ¿sabes? Vale, perfecto. Vamos a coger la caja otra vez. Estamos. Mierda. Vale, cuidado. Cuidado, cuidado. Tío, si me pongo aquí, no me ve. La cosa es que igual yo para darle no le veo tampoco, ¿no? Ojo, Ojo, que igual sí que le doy. Who's that? Enemy sight. Requesting backup unit.
A ver si cuela. Si cuela me encantaría que colara. Qué guapo la cámara, cuando te están buscando. Clear. ¡Ha colado! Me encanta, tío. Me encanta. Vale, a ver. Si me pongo aquí así. Hostia. Claro, es que están en caution, o sea, yo me he flipado. Está despertándolo. A ver cómo lo hago, tío. Es que la he liado porque estaban en caution, no estaban ya tranquilos. Entonces estaban todavía patrullando. Cuidado. Voy a hacer una cosa. Me la juego, Vale. No han despertado a este. Y me voy para abajo. Lo había pensado antes, hace eso, pero me cagué. Cuidado. Vale, voy a esperar que se quite lo de la evasión. Que dejen de buscarme, menos mal. Menos mal que me he escondido. El timing está controlado, menos. Un momento, Ya está, perdón. Vámonos. Vale. ¿Dónde vas tú? ¡Hasta luego! Vale, lo voy a dormir. No lo he dormido. ¡Abre, abre! ¿Se durmió? Pensé que le había dado en la cabeza, tío. Me he cagado. Vale, lo quería dormir para pasar tranquilamente por aquí. Cuidado de la cámara. Ya está, vámonos. Vale, cuidado. Vale. There's somebody there. Vale. Y ahora no. ¿Por aquí? Sí. Era por ahí y bajaba, ¿no? Aquí. Tío, ahora que lo pienso, si este juego es la versión de la collection, tenemos que estar atentos si vemos revistas.
sea. Tengo que estar atento si salen revistas. Es que aquí había un tío, ¿verdad? Creo que sube un tío. Míralo, por ahí viene. Que se ponga de espalda. Ah, ¿no? O viene ahora. Ahí viene, parece. Si no viene, me voy. Me voy. Ay, no me jodas. A ver si lo puedo enganchar. Vale, me aleja un poco. Ahí sí le engancho. Y a ese en verdad también lo puedo pegar. Mira, mira. Que se me va. Perfecto. ¿Quién es el que está ahí? Está más abajo, parece. Sí, está ahí abajo. Vale. Nos vamos. Vale. Por aquí algo, nada, munición o algo. Y por aquí, balas de la M9, perfecto. La fijación, que creo que la tengo a full. La vida también. No. Ahí estamos. Vale. Hostia. Vale, balitas de la USP aquí. Por aquí. Granada. Consigue todos los tipos de armas en el carguero. Ole. Un trofeo. Vale, está arriba. Las balas de la USP están a tope. ¡A tope! Vale, perfecto. Quieto, quieto. ¿Ah? Vámonos. Increíble Solid Snake, ¿eh? Vale. A ver, por aquí, nada. ¿Qué vienen? Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol at the small room on the port side. Hostia. El puto póster. Increíble. ¿A este le da un besito? A este no, ¿no? Este no te gusta. No es guarro. No se escucha el latido, ¿eh?
¿Qué? Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. Chungo. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? Sí. That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. Tengo que dormir al You tío que can't tengo get in al detrás, close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do No, the encima trick. sin Use that silenciador. gun. No, ese hombre que saca... Que me muero. Que sí, que está ahí. Que me va a escuchar, ¿no? ¿Listo? Uy. Qué bien está. Esto está guay, ¿eh? Cómo está gestionado. Así no tienes que ir tan a lo loco como en el 1. Pero ya se han quitado. A ver. No. Faltan más. Hostia. Lo puedo ver de aquí así. Aquí va. Qué puntería, chaval. Vale, a ver. La última tiene todavía. Pero ¿dónde está la caja? ¿Qué es esto? Sí. Comprobación. Cojonudo. Vuelta a la M9. ¡Vámonos! Arizona Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes' time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. Nada. Aquí hay un cadáver. ¿Esto se puede abrir? Nope. Balitas de la USB. Uy. Nada. Esto nada. Tampoco se puede abrir este. Cuidado, cuidado, que no lo he visto. ¡Ah! Mierda, lo he dormido. Es que creo que este va escuchando música. Y lo he dormido muy rápido, tío. Mierda. Bueno, no pasa nada. Creo que se va como escuchando música. Y eso. Y se está quedándose seco, ¿no? Ah, este es el típico que va mirando de vez en cuando. Puedes pasar cuando se queda dormido. Bueno, yo le ayudo a dormir al chaval. USB bullet a full. ¡Vámonos! Ojo. Perfecto. Aquí, esto no se va a abrir, ¿verdad?
Ah, oye, lo de antes del codename de Big Boss, eso del 1, un detalle se me había olvidado. En dificultad extremo, el radar no existe. No hay radar, pero para nada. O sea que... Imagínate y te tienes que saber el puto juego de memoria. Que no tienes ni esa ayuda para ver a los soldados. Tienes que estar todo el rato mirando en primera persona para ver dónde están los soldados. Qué culo tiene este hombre. Jo. No ve. Colonel, we have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the holds until we are out. Yes, sir. We will secure Pues ya se os your hago la exit uno. with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. Who goes there? Oh, qué pena. Ya te va a joder. ¡Voz! Hostia, ¿cuántos son? Cómo la disparar al luz el cabrón, para que yo viera menos. ¡Ah! ¿Qué hacéis? ¿Qué os pasa? Qué destructor, ¿eh? Y con una pistola tranquilizante, chaval. Porque me dan pena. Who goes there? Oh, Shalashaska. Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the colonel. What the? Ay, Dios mío. Adoro este juego, de verdad. Me encanta. The colonel will be joining you soon, comrade. Snake, are you in yet? Have you Estamos. made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. You're all familiar with the Shadow Moses. The men down here are definitely Marines.
If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. Perfecto. We need 4 shots. Metal Gear from the front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? There should be a Marine's Mira, pues ya insignia tenemos la on the foto body ahí. of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Perfecto. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into US military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the Ahí action está. button El in front Navy of no the le coma el computer once coco. I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. Vámonos. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these Vale, aquí la ruina es esto, el suelo este que hace ruido. Stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. Ahí tenemos el tiempo que me queda. The hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Por aquí, Worse yet, so do por a number aquí, of rogue tumbadito, states. para que no se me vea la sombra en el proyector. They are all working on Y por aquí voy a seguir tumbado porque este suelo hace ruido. The world is about to Hostia, hay see alguien a ahí. swarm of these Metal Gear derivatives. Tumbadito. Some say that the strategic importance of Molestar. aircraft carriers Pronto. will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. Ahí estamos. There is a lot of pressure from, not to mention interference from a major A player. la vez. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. This weapon will render all other Metal Gears Vale. obsolete. Nations building up their own Metal Gear ¿Dónde force está will la think twice puerta? about their nuclear strategy in the light of the military Aquí, ¿cómo está, dominance verdad? spelled out by Ray. The Qué shift por ahí. in the balance of power will mean a new world order. ¡Oh! We, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs.
Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature mejor por from the aquí. Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise you that they will not succeed. Ya ves. Si me muevo, ¿me verán? You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Left. Up. Los putos estiramientos. Right. Vale, pues no me han visto. No sé cómo, pero no me han visto. Y yo me voy. Right. Wow, pensé que me veían, You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event. Ahí está. El nuevo Metal Gear. Metal Gear. I have a daughter. Vale. And it is my Hay que greatest hacer wish foto de never to have frente, her or her derecha, children izquierda y del experience logo. the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. Metal Gear Ray is amphibious, unlike the Army's Rex. Good. Cruise deep underwater. Move in undetected and make its landing on Ute any era que shore estaba level. bien hecha. Good. Its onboard joint tactical information Madre mía, voy a tener una system pelea. identifies targets with unerring Si está bien accuracy hecha o no. and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. No puede ser esto. I have a daughter. and it Que is my quiero que greatest me wish raya este never suelo, to tío, que have creo que voy a her hacer or her ruido. children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know Esto no puede ser bien. that is my duty. Good. Nah, si el Nate dice good, yo creo que no está bien, I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray has a sting that nature never gave the Manta. Bueno, calla, ahí no han dicho nada, With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. Good. Vale, ahí sí. Nos han pillado de milagro, sí, porque está durmiéndose. surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. Perdón. But even you will have heard Vale, ahí rumors está el that logo he de was los forced marines. to resign after the failed cover-up cost him his influence in the political. Good. Ya está, ¿no? Adelante, derecha, izquierda. This turned out to A be ver, longer than terminar. expected. Ahora, a ver, Otacon. Sí se queja. Es que no sé por qué tengo el recuerdo de que Otacon te dice algo si haces bien la foto. Tengo ese recuerdo, por eso creo que está mal. Pero bueno, a ver qué pasa. A ver qué dice. So, any codec moments from you, Snake? The first image is
Okay, this works. Vale. It's a great front view. Perfecto. What's next? The other photo of the front works. You don't need to take another one. Por si acaso, que no me fío. Que Socara es otra. Bien traducido, ¿eh? What's next? This is great. The Marines lettering shows up really well. No, no, no es... No. Next up is... Sorry, but this doesn't work. Vale. At ease. Rest a little. ¿Desde dónde le saco la foto? De los lados, tío. Good. To move on, Es que no sé de dónde sacarle la foto de los lados. we have intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. Intruder to the right! ¡Ah! Una gilipollas que está haciendo con su puta madre. Intruder to the left! Tú, cuidado, que me van a pillar. Son las gilipollas. Intruder to the right! Should that actually happen, I expect you to be prepared. We cannot and will not give up Ray. Stay on your guard at all times. Let's continue. ¿Cómo se para el tiempo cuando dejas de seguir con el discurso y empieza a hacer esas gilipolleces o lo de que estiren el cuello y todas esas mierdas? ¿Contará esta, tío? Okay, I'm receiving the images. Okay, first up. You're a pretty good photographer. We can Bien. definitely use this left shot. And the next one is... We only need one good shot of the lettering. Sí, sí, no te rayes, esta era por si Okay, acaso. what am I seeing now? Dime que la de la derecha está bien. Huh. It needs to be a little more clear. Ah, da igual, esta What de la we need izquierda. is top-notch quality here. And the next one is... Okay, that's good. The shot Pues ya from the está, ¿no? right is in the bag. Y se ve fatal. Sí, Okay, bueno, me da now we igual. have all the Yo mientras photos. me la acepte, Snake, ya the está, speech tenemos is la about to foto. wind up. Forget the photos and get out of there now. A mí mientras me las acepte, yo... We, the pa'lante. Marines, will lead the charge La into foto a toda new mierda, world ¿sabes? order with Metal Gear Ray. That is all. Dismissed. En el 1 era Metal Gear Rex el modelo y este es Rey o Ray. Se viene momentazo, ¿eh? Se viene momentazo. Excellent speech, my friend. Who the? Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. And of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. Tremendo. Los flashbacks del 1, tío. Qué guapo, tío. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back.
ha dado cuenta nadie de que ha llegado el ruso. Gerlukovich. Nobody move. Understood? Los chavales flipando. This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. Uy. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. Se lía. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo? How's that possible? Ocelot, have you sold us out? I was never in your employ, Gerlukovich. Are you still in league with Solidas? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ruina. Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Ah! Metal Gear only has room for one! Gerlukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Una cosa, detalle, para los que no han jugado nunca ni han visto nunca la historia. ¿No habéis caído en el detalle de que Ocelot tiene los dos bracitos? Sergey, looks like you Ahí lo dejo, ¿vale? overdue for retirement. En el uno le habían cortado un brazo. Y aquí tiene los dos. Ahí lo dejo, no digo nada más. Perro, ¿qué pasa? Yo solo estoy dejando el detalle ahí. Estoy informando. Curioso, ¿a que sí? ¿A que no había caído? Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you Dije, a swim cambio for de your los dos, life. se ha aliado con otro. Yo solo he hecho el apunte. No digo nada más.
¡Coño! Me ha vibrado el mando, se me ha caído. Ha llegado el pido guapo y la puesta. Yo referente. No voy a adelantarme. Yo solo he dejado el apunte ahí. Ya se descubrirá, digo yo. Disfrutemos el momento, por favor. Pero eso no vale, ¿el qué no vale? ¡Ojo! It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm! Liquid's on. Curioso. Me encanta. Como digo Marina. Perro. Viéndolo venir. ¿Ha visto Joseador? Están contando hoy cositas interesantes. Una polla molaba más esto. Te quiero. You don't have what it takes after all! You're going down, Snake, with this tanker! Se lía. Tu colega ha dicho que va a devolver. No me ha prestado para hacer una costilla, tío. Claro, en un momentito. Lo usa un momentito y ya está, y lo deja ahí todo guay. Un poquito, sí.
puto láser, tío. Guapo, ¿eh? Proceeding as planned, sir. Recuerdo que es un juego de Play 2, ¿eh? Del 2001 creo que sale este juego. A ver. No, que ya con el 1 ya te queda bastante flipando, ¿no? Pero bueno, yo solo añado apuntes. Creo que sí. At the 2002, location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. 2001. I look forward to tomorrow morning's news flash. 2001. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite Facilito. hold. Yes, of course, Mr. Todo President. lo dejo ahí. Ya con el detalle de lo de los cubitos de hielo ya es para cagarte encima, ¿no? Sí. Agradezco, porque no he guardado todavía. Gracias. Los científicos han llevado a cabo miles de cálculos para crear la bomba atómica y determinar sus consecuencias. La orden y las bombas atómicas son un producto de la Segunda Guerra Mundial, productos que nacieron al mismo tiempo. La era de la informática hay exhibición sobre la gente, la información y la tecnología del mundo que tiene lugar en el Museo Nacional de... Lo he intentado. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group, and they have the big shell under complete control. Come in from downwind and pull up fast. Get ready to fast rope down to Shell 1. 5 minutes to ETA. Alpha, your top priority is to rescue and safeguard the President. Team Bravo, watch out for Stillman's back and get those C4s disarmed. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? JJ. Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water.
And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside strut A of Shell 1. How are Tu things? puta madre. We're in No nos lock. libramos del Looks gilipollas like este there ni are pa' no Dios. sentries posted here. What's the La visibility? misma... The lights on the plant el mismo de esto que del 1, function. 140 I won't have to 85. use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. Toma ahí, I feel like su some colega. kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the back button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the back button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. ¡Vámonos! A ver qué hay por aquí. No tengo nada, ¿no? Con lo bien que estaba con mi M9. Vale, en el agua había algo. Creo que no, Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. Perfecto. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that.
perfecto. Pero aquí no hay nada, ¿no? Nada. Vale. A ver. Si por aquí hay algo. Por aquí me puedo meter. Ahí hay una ración, ¿no? Ahí está. Por aquí hay algo más. R1, Frank. Le di al triángulo, tío. Estoy con el 1 todavía. Vale, este es el conducto que me ha parecido ver antes, ¿no? Está cerrado eso. Esto está cerrado también. Esta era la entrada que yo he visto. Ahí está. ¿Aquí qué hay? No hay nada. Vale. Nada. Ración de puta madre. Me voy a poner aquí. Ahí está. Y nada. Y por aquí nothing. Vámonos. Hola. Me da la cabeza, ¿eh? Yo no estoy moviendo la cámara, ¿eh? Que conste. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Vámonos. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. Aquí para el radar tenías que encontrar un ordenador en la zona y activarlo. Fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high. Should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Ahora no tengo radar. Joder. Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission.
If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. La caja. Vale, entonces, aquí, coño, ahí está. No es para tanto, hombre, no es para tanto, aguántate ahí. Y aquí veo que hace algo, ¿no? Codename. No me lo hago. Enter. Birthday. ¿Esto es el mes o...? Sí, esto es el mes. Este... 18. No puedo tocar la de eso. Nacionalidad, españita. Ok. Radar tipo 2. La sangre activada. Real time cut. Sí, full screen. ¿A la pantalla de título o a la pantalla anterior? Ahí está. Dime. Año desconocido. Busqué total. Remember your VR training sessions. Sí, mayor The ya. tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Qué asco te tengo, tío. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. Sí. What's going on? Jack, I'm a part of this Realmente mission. al principio no te han Colonel, explicado what the nada. hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Tiene sentido que te lo Rose explique. may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is Pero sí tiene insane. sentido que te explique. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. Y que eres un gilipollas, también lo aprendimos. My personal Perdón, feelings have paro ya no con el place in a hate mission. a Campbell, ¿vale? We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting.
I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack? What? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well. I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Vale, se van a levantar. Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Vale. I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Tío, ¿veis la...? Se ve... Como que se ven unos puntos así blancos en la... En la luz, ¿verdad? Como que está un poco rayado eso. Sí, ¿verdad? Está como rayado. Pensaba que era de mi monitor y me he cagado. Vale, aquí está el ascensor. A ver cómo lo hacemos. Igual hay que esperar a que se le quite el cauto. Que estén más relajados. Me había cagado, tío. Pensaba que era mi monitor, pero no es el juego. Vale. Igual que el Metal Gear 1, The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Lo que hemos hecho antes en el barco. Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on Ya, tío, pero B and es que esta es la versión HD, la que salió en Play 3, ¿sabes? O sea, es una versión mejor que la de la Play 2. Strut B? Y ya no es eso. Es que Konami ha sacado una Master Collection. Te podrías haber currado un poquito, que se viera un poquito mejor juego. Pero ya está, me voy a poner mala hostia otra vez. So the whole thing is shaped like two hexagons connected end Es que on son una end. raya así. Exactly. And you're on the roof of Strut A, Shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Vale. Dame esto. Balas de la M9, pero no la tenemos todavía. Por ahí hay cositas también. ¿Por dónde tenía que tirar? Me acabo de resbalar con la mierda de pavana. ¿He visto qué putos detalles? ¿He visto qué detalle? No, pero no veo tampoco algo pocho. Al revés, tiene la esencia de los juegos de esa época. Si tocaran más cosas, no sé si te daría esa nostalgia. Pero no es que toque, es que tú en un emulador lo ves mejor. Me encanta caerme en la mierda de los pavanas. Si es que no es tocar nada, es solo ponerle una resolución actual. No hay que cambiar nada del juego, ¿sabes lo que te digo? Perdón, ya paro. Detalles, es que detalles. Simplemente. No había como un agujero, míralo. Raiden, look at that wire fence.
you may be able to crawl through it. Crouch down using the crawl button. Then push the left stick in the direction you want to move. Push the crawl button again to stand up. You can use weapons even while crawling. This is different from VR training, so you keep that in mind. Vale. Qué odiado fue este juego, tío. ¡Uy, la virgen! ¡Es que te voy a matar! Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. ¿Ya te callas? Gracias. Ti, 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 ti. Tenemos que encontrar el terminal para tener el radar. Y a ver si encontramos ya alguna ermita. Ahí está. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Coño. Tío, aquí siempre tienes la opción de cambiar las cosas estas. Cuidado. Tenemos radar de esta zona. Quiero ver esto. Si aquí hay algo. La SOCOM. Balas de la SOCOM, que no lo tenemos. A ver, porque ahora es que ahora hay muchos caminos. Venga, vamos por aquí primero. Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. No, they no will me había dado spot cuenta. you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action Ponte button to F clear the frente. railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. Ojito. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. F. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Vale. Quiero ver un momento, un segundito. Presidente, puede esperar un poco. O sea, está este nota aquí. Ah, por aquí hay otra puerta. ¿Se abrirá esa puerta? FA Connecting Bridge.
Vale, esto es lo de los putos estos. Uf, qué cuñazo esta mierda. Raiden, watch your back. That's a cipher, a type of UAV. If it spots you, it will alert enemy personnel. Exercise extreme caution. But you can use chaff to set up an interference field. That'll knock its sensors offline for a while. Try to locate some chaff. You can also destroy the engine or the camera. Some of the UAVs may be armed. Be careful. Claro, puedes cargar tiros y ya está también. Vale, por aquí están estos. Y había otra puerta abajo. Ay. No, there's nobody there. No viene, ¿no? Ración, de puta madre. Ay, no. No quería salir. Ah, bueno, venga. De puta madre, pillamos chaff. Vale, balas de la M9. Cuidado. Y esta no se abre, vale. Oh, voy a hacer primero esto, ¿no? Lo de old presidente. Hasta luego. Va el Raiden en las acrobacias, ¿eh? Ok. Qué pasillito, ¿eh? Es que... Tela, ¿eh? Hostia, qué momentazo, chaval. No sé por qué, tío. A lo mejor puedo tocar algo en los ajustes de la resolución o algo, para que no se vea. Pero vamos. Hostia. Que no va, que coraje. Dato curioso. Este personaje, este hombre, está inspirado en un bailador español. Creo que el hombre es bailador de flamenco. No me acuerdo el nombre del este. El mejor, total. Este es guapísimo. Es un hijo de puta. Pero está guapo. Pero está inspirado en un bailador flamenco. Pero no me acuerdo cómo se llama. Ay, la puta raya de mierda.
Ahí está. Edward Cullen lo llaman también. What are you? Five today. Or rather, 6. Get down! Joder, la raya de los huevos. Where is he? Buena pregunta. Esta escena creo recordar haberla visto a lo de Metal Gear España, que la doblaron. Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Sam, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Casi. Casi. A lo mejor lo pilla. Puto Vamp, tío. Hold on. I'm not an enemy. Te Calm has down. salvado, ¿eh? My name is Pliskin. El mejor, el puto Pliskin. Lieutenant junior grade. Grande Pliskin. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. My name is Jeff. Have I seen you before? Hostia, qué bueno, tío, qué pedazo de meme, Dios mío. That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Casi. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80. Ya, esas son del 1. VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Estas son las misiones que me estoy haciendo yo en el 1 para sacarme el logro de todas las misiones VR. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? Todos los Snake. So you're saying that VR training is some kind of mind control?
Right. What's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. Este chaval. What's up? Haberle dado una máscara para ir a hacer la misión. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. Cigarrito. What was that man just now? That blood-sucking freak. That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved With the didn't seem PowerPoint? human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? Grande Plikin No, he's not soltando involved in factores. this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? No lo sabe ni él. Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Totalmente. Take this too. Grande. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? No, igual no le contesto. Ya The chum. BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. ¿Sabéis de quién era esa I've been frecuencia en el briefed 1, on no? this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nanocommunication, Era la right? de Yeah, but I can patch Master, into your frequency. que luego resultaba no ser Master, que luego era Liquid engañando a Snake. Hey, what's your name?
Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Un grande Pliskin, ¿eh? Me ha matado el My Name is Jeff, de verdad. Pliskin, déjame pasar. Vale. Me ha dado la SOCOM, acabo de pillar balas. Vamos a pillar el radar. Perfecto todo. I wouldn't do that if I were you. Perdón, perdón. Se mosquea Pliskin. Vale. Por aquí hay balas. De la M9, a ver si la encontramos, tío. Dígame. Jack, it's me. Everything okay, Rose? Don't you need to save the mission data? Oh yeah, thanks for the reminder. Menos mal me lo ha dicho, porque si ves por mí. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough? And we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Vale. Ay, no, no quería entrar, quería darme la vuelta. Bueno, da igual. Temita, ¿eh? What the hell is that? Come, put me out of my misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Queen. Otro miembro del CEL. Don't let them take the president! Ready grenades! A dud! Today is another bad day.
Is there anyone here that can give me happiness? Ah, toma por culo. Con un railgun, ¿eh? El arma que tenía el Metal Gear Rex. Bueno, una de las armas. I'm so sorry, my beauties. I'll see you again someday. ¿Ya me ha jodido el puente? Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden, we've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C4s that the terrorists wired over the big shell. The President can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this according to simulation too? What are you talking about? Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire too, it's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose, I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden, you're needed on Strut C. Vale. Soporte C, allí. Pero, una cosa. Que había aquí atrás. ¿Y esto? Ah, vale. Vale, nada. Si aquí... Pliskin. Sí, ¿no? Ese punto es el Pliskin. Ahí está su colega, máquina. Vale. Venga, vamos para el soporte C. Perdón, me he equivocado de botón. Aquí. Chap. Tío, de verdad, el... No. No. Vale. Hostia, esto no lo sabía yo. No tengo una forma de... No sé. Quería mirar las opciones a ver si podía... La puta raya esa de mierda, tío. Si tocando algo de los gráficos puedo quitar eso. Vale. Hay que encontrar lo del radar,
Y la pistola es una ruina porque no tiene silenciador. Vale, balas de la Soco. He tirado de la de esto. Por aquí nada más, ¿no? Vale, eso hay que encontrar el... No hay nadie. Ole. Pentacemí, que esto es como el que hace pan en el 1. Para relajarte cuando estés apuntando con el franco. M9 no la tengo. Quiero encontrarla, tío. Quiero ir con la M9. Vale, nivel 1. Aquí ya me hace falta la tarjeta. Cuidado. Cuidado. Freeze! Don't shoot. Que te doy con la llave inglesa, ¿eh? You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? Si te contara. They're all dead. All of them? That's bad. Did I tell you you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Grande Plicking. Don't go pointing that thing everywhere, kid. What's your name? My name is Peter. Peter Stillman. Lecturer at Navscolio at Indian Head. Also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. No, está A jodido. famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. Kid, this is the bomb PowerPoint. disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. I created him in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least 2 people here who can claim to be experts at bomb disposal. Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, What's your name? Raiden. That's an odd name. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. He was supposed to get us past all the security measures. I never heard anything about that. He had official orders with him. We'll leave that for later. Right now, we need to figure out how to deal with all the bombs. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a sec. Off to confer with the Teléfono. CO again. Sí, Plicking, es que este hombre es muy pesado. Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues at hand, Raiden.
The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I'm not qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose? You can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in VR, but you're more than capable of handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? Animando Rose. There's no need to think about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. This is a C4 bomb. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and there we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. Perfecto. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link-up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? Para llegar un coñazo, chaval. I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signatures? Yes. On every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use this system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s. A mí no me pillan nunca, o sea que ahí no hay problema. Here? I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. 6 on shell 1, another 6 on shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Okay. Kid, this place is all yours. I'll take care of shell 2.
Take this. Ahí está la tarjeta. What's this? Security card issued to Shell personnel. The big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Writing, your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You ¿Y need por to qué get next Pliskin door lleva to la de Shell nivel 2. 3? Ah, vale, porque en el Shell 2 hace falta. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The two of us can handle it, don't worry. But... You'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Díselo. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. All right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. Esa es nueva, Good creo. luck, kid. No I'll see you recuerdo ninguna later. del 1. Semper Fi. That man's no SEAL. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Fi. Marine Corps talk. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And Who Dares Wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists, then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. Oh, ahí la lleva. I'm... Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. O que se meta en una taquilla o algo. Escondidito. I'll hide out in this pantry for a O while. en la despensa. If I lock the door, it should be all right. Plenty of food in here too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by codec from here. Good luck, kid. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear... A ver, que la voy a congelar, no la voy a desactivar. No voy a tener que tocar cable ahí ni nada. Te enseña a desactivar bomba. ¿Dónde da otro trofeo? Vale. A desactivar bomba. Mira, el de este de aquí. Va a tener el radar. Exit. Vale. A ver. Si por aquí hay algo. Quiero encontrar la M9, tío. Mira, mira. Ah, vale, es el... Uy, como me he rayado. Vale, por aquí ya había una bomba, ¿no? Hemos visto el humo. Ahí está. Uy, coño. ¿Cómo echaba esto? ¿Qué coño pasa? Me estoy rayando tela. ¿Pero por qué no dispara? Se activa suelta en primera persona. Usa R.
Ah, que es con el joystick. Vete al carajo, vamos. Ryden here. I took care of the C4 in Strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far, we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Vale. Esto está ya todo mirado. No tengo la M9. A ver, mapa. Tienen aquí en el C. Vale, o sea, hay que ir a todos. Y Pliskin está en el otro lado, desactivando las del otro lado. Vale, vámonos por aquí mismo. Ay, pica la nariz. Hostia, esos son los ciphers de mierda, ¿no? Míralo. Vale. Solo había uno, menos mal. Plata. Vale, aquí estamos en el B. ¿Esto lo he abierto antes? Balitas de la Socon. Ración. Y esta no se abre. Vale. Vale, aquí es donde hace lo de BAM y donde hemos conocido a Pliskin y tal. Mierda. Está bien, hay que se me apaga. ¿Dónde está la bomba? Coño. ¿Dónde está la bomba? Me gustaría dejar un cao al que está por aquí dando vueltas. There's somebody there. Coño, que ya tengo la bomba ahí, cabrón. Me voy a dar la vuelta. ¿Dónde está la bomba? Coño. Vale. Ahí está. Me voy por aquí, cuidado. Vale, listo. Bloque B. Finiquitado. ¿Esto qué es? Vale. Aquí. Aguantaré. Algunos palos el Raven, ¿eh? Hay uno que se ha caído, el pobre. Over. Hostias. Pillado, ¿no?
Vale, vale, matarme. Matarme. Me dio tiro, ¿eh? Me dio tiro. Hay uno aquí, ¿no? Eso. Mátame, va. Qué cagada. Pues lo he apurado mucho, ¿no? El colgarme. ¡Ay! Me parece muy curioso cómo pronuncian Raiden. Right. Vale, a ver. Este se da la vuelta. Joder, que me escucha, que soy gilipollas. Espérate, porque si no informa, ojo, Aquí viene el colega. No es nadie. Y el otro se la pela a su colega desmayado. El problema es que ha llegado a mandar información. Van a venir a investigar. Díjale. ¿Me verá? Unable to find the AWOL soldier. Nothing else to report. Se la pela. It's him. Everyone, stay on guard. No, están en cautio. Me caigo. Me caigo. Aguanta, Raiden. Ayudaros la huerta, por Dios, date la huerta. Chaval. No sé cómo ha salido bien, pero ha salido bien. Maestro, no me pillan, no puede. Cuidado que están en caution. Vale. Vámonos. Voy bien, ¿no? O sea... Ah, no. No, calla. Tengo que buscar la bomba aquí, cuidado. A lo mejor arriba. Hay un tío aquí. O sea, aquí hay una bomba, ¿no? Sí, aquí hay bomba. Vale, a ver. Por aquí. Balas de la Soco. Vale, aquí está la bomba, ¿eh? Ah, vale, ya sé por dónde, ¿no? Creo que ya sé por dónde. Por aquí, por esta puerta. Esta es la que digo que es todo enrevesada, tío. Por ahí que llega como al centro de esto. Y se te puede hacer la picha un lío. Por aquí no puedo. Por aquí sí puedo. Lleva un señor. Bandage. Por aquí no puedo. No one's going to leave a bomb in a place that easy to reach. It would be more worthwhile to search convoluted areas that can't be reached simply by walking. Que es enrevesado. La cosa es... Claro, es que de aquí ya no puedo, ¿no? ¿Por aquí puedo salir? No. Por aquí no puedo hacer nada, no puedo saltar por ningún lado, que va. Vale. A ver. Siempre me lío aquí, tío. También te digo, me doy una vuelta a ver si hay algo por aquí alrededor. Aquí hay una caja. La cámara con balitas. No, voy para allá ya. Que encima el soldado está dando la vuelta. Mejor hacer este camino así.
Va, ahí está la bomba, ahí se ha visto. Está por ahí. Enfrente. Vamos por aquí, cuidado. ¿Por aquí puedo entrar? Sí. Ahí está, la caja. Puta madre. Y esto, no, por aquí no. Vale. ¿Y aquí qué? Aquí nada, ¿no? Absolutamente nada. Que esto no lo puedo saltar. Ay, su puta madre, tío. Voy a probar otra vez por aquí, a ver si... Que creo que habrá algún lado por el que pueda saltar o algo y no lo he hecho. Esto no puedo saltar. Esto no es que tenga que saltar, esto que puedo pasar por abajo. Aquí es que no hay nada. Coño. Ay, no me acuerdo. Toma volteretita, No veo el camino para llegar, tío. Vamos a ver, la bomba está en el centro abajo. ¿Por dónde podría llegar? ¿Por aquí? No. Esto está cerrado. Ahí está la bomba. ¡Ah! Gilipollas, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Vale. Era por aquí. Y por aquí, ¿no? No, pero por el rojo. Vale. Me ha costado, pero bueno, me tiene que dar mi tiempo. Aquí estamos. Fuera. This is Raiden. The C4 found in strut A has been frozen and disposed of. Ay, Explosives coño, were la espalda, planted tío. in the pump room on the first floor. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, Raiden. I've got a bad feeling about this. You think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Vale. Vamos a salir de aquí. Por aquí. Vale, y ahora vamos para acá. Vamos al siguiente bloque. Al F. Coño. Vale, hay un soldado. Y aparte está el puto Cypher este. Bueno, el soldado ha bajado. Hay cositas aquí, Hijo de... ¿Me está vacilando o qué? Vale, chap. Está yendo por arriba, ¿no? Who is that? A
visto? ¿En serio? It's the enemy. I need help. Dios, vaya ruina de zona, tío. El detector de minas. Me voy a quedar aquí. Y suerte. No tengo el radar de aquí. No hace falta que vengáis, Está todo tranquilo. Pom, pom. Vamos a esperar a que se baje lo de caution. ¿Y eso cómo lo cojo? Por aquí. Ay, solo balas de la... Hostia, este escondite es mejor, Solo balas de la M9, tío. No encuentro la M9. Esto es de la Socon. Y ahí hay algo también. Serán balas de M9. Vale, se relaja ya la cosa. Ah, aquí está. De puta madre. Vale. Tenemos radar. Me he cagado, pensé que había entrado alguien. Semi. Joder. Esta no se abre. Ración. Otra caja. Vale. Nothing here. Granadas ya. Ojo, a ver. ¿Me lo ha visto? Camuflado. Nada, imposible que me vean. Y es imposible. He desaparecido para ellos. Hay un granito aquí. He desaparecido totalmente. Me la juego. Debería de ir por las escaleras, ¿no? Aunque cuidado porque ahora por aquí hay más gente que por abajo. Nivel 3, la puerta. Ay, 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 ay. Joder. ¿Te vas a dar la vuelta? No, no te vas a dar la vuelta. Qué grande, qué grandísimo. Joder. Vale. Se estira el chaval, está cansado. Perfecto. Nivel 2. Nivel 3. Esta sí se abre. ¡Oh! Ahí está. Maravilla del señor. ¿Cómo estoy de vida? Me he venido arribísima, Vale, nada. Tenemos M9, Silenciadita y todo ya, Que bien preparada me la dejan.
Ahora vamos a desactivar la bomba de este sitio. Tírate, tírate. Vale. Había otro en el piso de arriba, míralo. Hijo de puta. Qué cagada, tío, no me ha dado tiempo a darle. Vale, espérate. Corre. ¿Colará? Es que creo que si me pongo caja, yo creo que estas cajas no... No, yo creo que con las cajas la lío. Si me pillan, me dejo matar. Si no me pillan, maravilloso. A ver qué pasa. Vale. No me pillan, es espectacular. Qué dominio del sigilo. Y de todo. A ver un momento. Pom. Vale, nada. Qué pena que cuando tabulo se pone pausa. Estaría bien que no se pusiera el pausa y sigue pasando el tiempo. No habla de gente que hay ahí, pero no vienen por aquí. Están todos como por abajo. Tampoco me ha flipado, ¿no? Pero... están todos abajo. Bueno, hay uno ahí. Qué buena. Buenísima. De 10. Cómo aguantan los tranquilizantes se nota, 3 en la cabeza. 3 en la cabeza y no se duerme, Le voy a tener que dar uno más. A ver. Ahí está, el cuarto. El cuarto sí lo ha dormido. Viene otro, ¿no? Este sí es más débil. Se ha caído de uno. Vale, y ahora vamos a intentar dormir. Ahí está. Perfecto. Y lo que me estoy dando cuenta es... Bueno, sí puedo, ¿no? Coger estos objetos. Así. Y hago así. Ahí está. Puc. Vamos a poner el sensor. Vale, la bomba está ahí dentro. Y tengo que hacer lo que acabo de hacer para coger el libro. Coño. Mira, ya pillo esto. La haces tú. Dios, verdad, que esta gente están diciendo todo el rato si está todo bien. Y los dos... Lo bueno es que aquí no me van a ver. Vale, aquí está esto. Mira todo lo que está entrando. La situación es normal, solo se han quedado todos dormidos y tienen un dardo clavado en la cabeza. Pero por lo demás todo bien. Vale, vamos a esperar a que se vayan esta gente. Los que están ahí. Unable to find the AWOL soldier. Nothing else to report. There's somebody there. The situation is normal. All clear. The situation is normal. All clear. Vale. Se piran. Encounter DNA. Requesting back. Me lo merezco, me lo merezco. Jack, what's going on? Vaya one shot la granada, Jack. Me lo merezco, me lo merezco. Pensaba que se había ido, tío. Pensaba que se habían ido y que ya eran los que estaban por arriba. Vale, ¿en qué momento me ha dejado? Vale, me ha dejado recién llegado, ¿no? No tengo radar, no tengo la M9, vale.
Nadie, nadie. Espérate. Mal. Espera, perdón. Tengo que lo hacer con las manos. Gracias. Perdón, lo he hecho muy mal. He muerto, Rose, he muerto. Estoy muerto. Vale. Venga, va. Está este aquí, a ver lo que hace. ¿Ese es tu puto movimiento? Aquí está esto. Y la M9 estaba arriba. Perfecto. La caja. Aquí había algo. Ración. Esta no se abría. Nada. Vale. Aquí. El detector de minas. Y nada más. Están ahí las balas esas de la Orden, pero no puedo llegar a ellas, creo. Muévete, cabrón. Vale. Vamos a aprovechar esto. Este que hay aquí, este está arriba. Vamos para arriba. Vale. ¿A dónde va este? Ah, me tengo que poner la tarjeta, ¿no? Aquí. M9. Perfectísimo. Pura ración. Ah, sí. Nivel 3. Me ha costado, pero le he dado, ¿eh? Vale. Vale. Esta era de nivel 2. Había una puerta de nivel 1, ¿no? Vale. El problema es que ahora se van a quejar de que no llega reporte. Puerta de nivel 3. Yo juraría que había una de nivel 1. A lo mejor la he abierto ya, no lo sé. Quiero el libro, tío. A lo mejor no lo uso, pero me da igual. No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Lo bueno es que llegan desde abajo. Ahora veo si me da tiempo. No me da tiempo. Vale. Pues me voy a esconder aquí atrás. Quedo aquí. Que los despierten tal. Ahora los vuelvo ya a dormir. Y desactivamos la bomba. Juego táctico. Todo el rato táctico. Puro sigilo. Vale. Los han despertado. Ya espera un poquillo. Uy, ¿dónde viene este? A dormir. No le engancho la cabeza. Pero bueno, le damos así un par de tiritos ahí. Y hay uno que no han despertado. Míralo, desde aquí a la derecha sigue dormido. Vale. Un poquito de parkour.
Bomba desactivada. Y nos vamos. ¿Pero dónde es? No, FA, por aquí no. Dígame. Pero por aquí no hay, ¿no? Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right. Estoy Sorry. desactivando I do bomba, remember. cariño. It was right after I transferred to New York. There are all these tourists around you in front of the Federal Hall. La musiquita, A ¿eh? group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's A the dar por Empire culo. State. I said the Chrysler building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Adiós. Vale. Efectivamente me he equivocado. Tengo que ir hacia el otro lado. ¿Qué? Ah, igual es por arriba, ¿no? Estas balas son de la Socon, ¿verdad? Sí. Y las puertas que hay por aquí son de nivel tal. No puedo con la tarjeta. Me voy a poner otra vez el sensor. F, perfecto. Ojo. Ah, ya me acuerdo de esto. ¿Le podré dar? Madre mía. La cosa de aquí es que hay minas, que hay claymores. Be careful. There are claymore mines around there. Who is this? Stealth-equipped claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Ha Moses? vuelto garganta profunda. No sé si la sintonía del codec, en plan el número era el mismo, no me acuerdo, la verdad. Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know Si tú anything esperas que about el it? coronel te diga algo. No, and whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... I caught that part too, but the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Respeto a Gray an Fox. enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. Vale. Me la voy a jugar, porque no me acuerdo si aquí podías hacer esto. Sí se puede. Y el tío que estaba arriba es un francotirador que ahora estaría dándome por culo, pero pues como lo he dejado seco, pues puedo aprovechar para llevarme todas estas claymores. Maravilloso. Tío, cuando estás fuera es cuando más se ve la puta raya esta de mierda, ¿eh? Eso es como el centro, ¿no? Pero es que ahí no tengo que ir, por lo menos de momento. Vale. Para adentro. Estamos en el bloque E. Hay que buscar
Vale, esto es lo de las cajas. Hay que encontrar para activar el radar. ¿Para dónde va? ¿Me va a pillar? Madre mía. Buah, pilladísimo. ¡Acá! A ver, balas de la M4, claro, no la tengo. Venga, a matarme. Matarme, que lo he hecho muy mal. Ah, mira, arriba a la derecha, no sé si lo veis, está el de. Venga ya, aquí yo. Venga, lo reviento. Vale, vale, míralo, está ahí, tío. Y ahí hay otra caja. No. No. Jack, please answer me. Jack. Vale, 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 vale. Vamos a hacerlo mejor. Uf, chaval. Vale. Fuera. Creo que no hay más. Por lo menos aquí abajo. Vamos a pillar esto. Aquí podías hacer algo con la caja, creo, de ponerte en la cinta. Venga. Pillamos radar. Listo. Perfecto. Y ahora... Esto creo que me lleva... Esto no. Aquí abajo creo que una de estas puertas, si no recuerdo mal, cuando tienes la tarjeta de ese nivel, estaba el PSG, ¿no? El francotirador. ¿Quién sabe? No, por aquí no. Espero que no vengan de aquí la patrulla que va a despertarlo. Strut e heliport. Aquí pasan cosas. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja complete with a sword. Ojito. What? Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. ¿Quién será? So En you el believe Shell me 2, this el time? puto Pliskin, tío. I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out, then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. Kojima moment. ¿Que a dónde has saltado? Buena pregunta. La verdad, podías hacer zoom. Me había olvidado. Oh, la puta raya esa. Pliskin. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed.
She's not a dead cell? No. She commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. What? Vale, tengo el sensor equipado. Me cago en tu puta madre. Qué puntería, chaval, qué espectáculo. Cuidado. Le he dado, Lo que pasa es que este es de los que lo aguanta. ¿Ves? Lo está aguantando. Ahí está. Vale, esta bomba estaba debajo, ¿no? Uy. ¿No era aquí debajo? Coño. Ah, aquí está. Ahí estamos. Raiden here. The C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Tampoco me la Shell 2 in any también podría haber case. dado esa. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. Qué jopo. What do you mean? That bomb 5 years ago. I messed up. Musiquita, Even with musiquita. all my experience, I lost it. And the church was lost in the explosion. All those kids playing nearby, too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well, I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission
and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Peg Leg. Vale. Vámonos a la última bomba. Ojito. Ojito de Stun Grenade. Otra caja. No sé si hay cajas en este juego, 1, 2, 3, 5. Falta la 4. No parece que haya más nada por aquí de munición y tal. Técnica de bajada de escalera. ¿Qué tiene tú ahí? Claymores. Ya hemos cogido unas pocas. Vámonos. Vale, y ahora tengo que ir por... A esta gente ya los han despertado. Pero bueno, yo los duermo otra vez. Que tienen que estar cansados de trabajar. Y por aquí, ¿no? DE, ahí estamos. Vale. A ver, por aquí si hay algo. Mira, ahí hay cositas. Creo que es un granate igual a de la Socom, puede ser. Exactamente. Harían falta alguna balita ya de la M9. Es por ahí, abajo. Uy. Ah, puedo ir por los dos lados. Oh, uf. Cuidado por aquí, ¿eh? Vale. Oh. What's that? ¡Qué maestro, hijo! ¿Dónde está el...? ¿Aquí en esta aquí? No, esto va de la Soco. La bomba está por aquí, pero quiero encontrar lo del radar, tío. Igual estaba en la parte de abajo. Get PSG first, mira, balas del PSG. Vamos, vamos. Estos son balas de la M9, ¿eh? Ahí está. Por aquí no hay nada. Raiden, at your feet, there's a hatch for pipe or gauge maintenance. Ya, pero que quiero el radar Face primero. the hatch and push the action button to open it. There may be something you can use, so check the inside thoroughly. Ya, pero que quiero el radar primero. Aquí. Vale, van a venir a despertar a la gente.
Sabía que iban a venir por aquí, tío. Ah, bueno, han venido por el de arriba. Por ahí van. No deberían de pillarme, ¿no? Creo yo. Ahora estoy rayado. The situation is normal. All clear. Vale, se van. Vale. Es que otro detalle, ¿eh? La bala tarda en llegar. Uf. La bala tarda en llegar, ¿eh? Dependiendo de lo lejos que esté. Vale, los voy abriendo todo por lo que ha dicho el Campbell, por si hay algo interesante. Y en uno de estos está la bomba. Concretamente aquí. Ahí está. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. Vale. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Vale, ahora hay que volver a la despensa. Vamos por aquí. Vámonos, vámonos, que van a venir a despertar los chavales. Coño. Ah, hostia. No. There's somebody there. Joder. It's the enemy. La que he liado, tío, coño. Que me quería esconder, me quería pegar a la pared, pero no he podido. Y el Raiden se tumbaba. Hostia. Bueno, parece que es raro que no venga nadie, ¿no? Bueno, yo aprovecho. Vale, era aquí, ¿no? Esto es. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of.
Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin! ¿Qué? Habla antes. Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down! What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Right. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? A correr. Right. Move! Get to the bottom of strut A now! A mí no me grite, también te digo. Vale, hay que pasar. Joder, oye. Aquí hay cosas. Igual no es momento de mirar si hay cosas, pero... Poco parece. Vale, vamos por aquí. Por aquí voy bien, ¿no? Sí. A ver esta mierda. Quizá para abajo o algo. Vale. Perfecto. Estoy en el B. Hostias. No quiero que me escuche el de dentro. Perfecto. Nada. Stillman, me sobra. Peter, me sobra tiempo, Peter. Con esta puntería tan envidiable, me sobra tiempo. Vámonos. Vámonos. Estamos en el A. Ahora tengo que subir al tejado. Por aquí mismo. ¿Aquí no había unas balas de algo? Era de las Socos, ¿no? Vale, vamos para arriba. Y en el ascensor. ¿Qué pasa? Ah, coño. Voy sobrado, Right. Peter. Pliskin, listen carefully. What is it? I fell for it. Fell for what? That man has my number. A proximity trigger. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Hemos perdido a Pete. Get away from strut H as fast as you can. Pete! Right. Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Vale. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Al carajo, Pete. Me acuerdo de dónde está la bomba. De todas formas, aunque me acuerde, no voy a ir destripado. Voy a poner sensor, por si acaso me equivoco. Uy, pero bueno. Vamos bien de tiempo, no pasa nada. Soco. Joder, M9, por favor. Vamos full M9. ¿Vale? Vale. ¡No! Bueno, ¿de aquí lo puedo? No, de aquí no puedo sacar algo. No quería bucear, Espera tú, tanto que me sobra tiempo, ahora la voy a liar aquí. Aquí.
Ojalá me explote así. No llego, ¿no? No. ¿Qué hace? No he caminado, ¿eh? Ahora se ha tirado por la cara, no he caminado. Ay, Deus. A ver. Coño, ¿desde dónde se le lanzaba? ¿Aquí? Aquí. Uy, que la lío. Colonel, I've neutralized Pero the díselo a bomb. Pliskin, a este que le den Good por work, culo, Raiden. hombre. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that. Nos fuimos. Puedo poner aquí la tarjeta mismo. Si no, raciones. Va por ti, Pete. Dígame. Raiden, the terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed. Shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the president. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority my butt. They're all in danger. Toma esa boca, Jack, hombre. be reasonable. I know what you're feeling, but you can't save them all. No. Es buenísimo not como by la Rogue myself. se ha pasado Are por you todo el expecting coño that lo de Pliskin to llamarle come Raiden through? en la misión. Looks like he's turned his radio Me encanta, off la too. verdad. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. In the meantime, you're our only hope. I understand. Raiden, go and rescue the president. You can start off by getting to the upper level of Strut A. A cazar polla seca este hombre. Hay que hablar con Pliskin. Oh, se viene momentazo, I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. ¿No me has visto? Show yourself and finish me. ¿Ves? ¿No me has visto? Like you finished off my father. Ojo. Y esa. Otherwise, you'll be the one to die. Oh, crap. That's not him. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Vaya. Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. And without a death to call my own. Hurry, kill me, please. Ay, que me quemo, Juan. Pues igual no puedo,
Vale, voy a usar la Socon porque... Sí, he fallado. Coño, que me quemo. Fortune, que me quemo. No te puedo dar, hija de puta. No te puedo dar. Está reventando todo el puto railgun, simplemente. Me ha volado, ¿no? ¡Dios! Coge la ración, Raiden. Que no haga que viajenos abajo. Sí. Estoy rompiendo por aquí un poco, ¿no? Por igualar. Dígame. Right. Fat Man just contacted us directly. Fat Man called us? Yes. Looks like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, right? Que lo reviento al gordo. He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Look, this is really not a good time for this. Y la verdad, estoy con una tía que no le puedo dar. Great. How much time do I have left? I'll show you the count. Gracias. 400 seconds remaining. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about backup? None. There's no time. Oye, que hay una tía reventando la habitación está ardiendo en llamas, todo explotando, en fin. Vale. El fucking bump. I'll take over, Queen. What is it? It seems our friend Fat Man is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes, this could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Dejarme ya por él, dejarme ya por él. But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right. I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one, really. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. Porque no he querido. Perdona que te diga, pero porque no he querido. He's all mine. Later, then. Now! Así de fácil. Al carajo el vampiro. Damn. Vamp. Are you gone? No. No, that death was meant for me. Why am I the only one that can't die? Muy guapo el temita de esta mujer. Alone again? Cheated out of death again? How long will you force me to live? How much longer, Dad? You've punished me enough.
Con permiso. I thought you could give me peace. But you couldn't kill me either. No he querido. Te estoy diciendo. ¡Hasta luego! There's no need for sorrow, Queen. El puto Gam, chaval. Es I que... died once already. No, no te lo ibas a quitar en medio tan fácil. Al putísimo Vamp, que es la polla. Vale, 400 segundos para ir a donde el avión, ¿no? ¿Me han dicho? Vamos. Tía puta. Bien, una Claymore que me he comido. Era... Vale, allí. Perfecto. ¡Ay! I'm under attack. Stay alert. Hostia, la acabo de liar, chaval. Da igual, es para ir con el tiempo más al límite todavía, para hacerlo más bonito. Gracias. No, por aquí no era, capullo. Que vamos a morir, dejarme pasar. Toma, qué pirueta, ¿Voy bien? Sí, voy bien. Vale, se va por abajo, perfecto. Ya luego que despierta a su colega cuando lo vea. Qué putada de bloque, chaval. Vale, ojo, que me libro de pegarle. Por aquí, vámonos. Qué bien jugado, qué maestro. Maravilloso. ¿Al punto esto y ya? Sí, igual. ¿Están las minas? No. De puta madre. Vale. Hostia, estaba el francotirador, Vale, ahora tengo que subir. Está por aquí, facilito. Sobra tiempo, sobra tiempo. Se viene. Se viene. No, de las Socos no. Quiero ir con la tranquilidad. En este juego era como en el 3,
que te daban algo especial por cargarte a los bosses. Perdón por el spoiler. Con la tranquilizadora. Puede ser, ¿no? Yo lo voy a hacer. Bueno, tampoco hay que ser una chapa, sabe que viene ahora la pelea de Fatman, ¿eh? Tampoco hay que ser un spoiler. You're right on time, I see. I like a punctual man. Is he Dead Cell? I am Fat Man. La puta raya de mierda. I am the greatest that humanity has to offer. And can you hear it? Hear this rhythm? It's the rhythm of time and life. Don't you love this sound? I used to hang around department store clock counters. Life is short. Bombs tell the time with every moment of their existence, and nothing else announces its own end with such a fanfare. Glad you could make it. The party's about to start. Sabroso. Yum. Good year. Let's drink the Stillman, shall we? If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. Ransom? What are you talking about? $30 billion in cash. So that's what's going on, huh? What the hell are you talking about? Oh, you'll know soon enough. And I could care less what they plan to do. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber of them all. You're nuts! No one's gonna give a damn about you. Oh, yes, they will. I'll go down in history as the man who beat Peter Stillman. That's the only reason I assisted them. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. Or... What are you laughing at? That croc died a dishonorable death 6 months ago. 6 months ago. The liquidation of Dead Cell. Un poquito de PowerPoint. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. Set me free, you know. Oh no, me he Open the colado. way to a new dimension. So that I can become the emperor among detonation devotees. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember you. How dare you! I'm an artist! That is why I dislike boorish military types. It's time to start the party. This is how it works. I plant a bomb, and it'll explode soon after that. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Let's move. Vale, me he colado con el PowerPoint, pero bueno. A catearnos. Ahí. A la puta onda, va. Ah, ya la he visto, ya la he visto, ya la he visto. Vale, balas de la M9, a ver dónde está el... Ha puesto aquí una, ¿no? Look, your favorite. Explosive. ¿O qué pasa? I'm calling a short recess on bombs.
Hermano. No le estoy haciendo nada, ¿no? Hey, it costs money to have a soup. Joder. You asked for more bombs. Bueno, porque me ha quitado. Vale. Look, your favorite. Explosive. Ahora, coño. Le tengo que dar en la tarra. Vale. Vale. Hay que darle en la cabeza. Vale, bien. Coño, que no tengo la pistola puesta, tío. ¿Tú dónde? ¿Dónde la has puesto? ¿Abajo? It's time to get back to bombs. Vale, está aquí. Hola. What are you doing there? Hello? Espérate. ¿Dónde has puesto las otras bombas? Aquí. There it is. Ah, coño. Where do you think you're looking? Let's take a little break from bombs, shall we? Vale. ¿Dónde está? Hijo de puta, tío, no sé si está quieto, Cáete o algo. Nada, tío, como no se esté quieto, no hay manera de darle. Porque se esté quieto, que se caiga. ¡Oh, venga! You asked for more bombs. Oh. What? It's time to get back to bombs. Come on, get a move on. Toda la cabeza llena de los dardos. I'm calling a short recess on bombs. ¡Oh, joder! ¡Venga, tío!
Vale, menos más balas de la M9. Que va, que ahora no está quieto. Por si acaso, para ir sobre seguro. Venga, pon bombas, cabrón. ¡Ay! A lo mejor debería de esconderme de él, ¿no? Para que se ponga a poner bombas. Ahora está disparando por disparar. Right, as you can see, Batman is wearing a blast suit. You can do very little damage through the suit. Use the first-person view to go for the head. The blast suit can't protect him from the impact of the shot itself. A series of rapid fire will knock him off balance and create an opportunity for attack. Esto vale. Coño, está por ahí. Igual puedo usar las tocos. ¿Pues bomba? No, no. Ah, le queda uno, ¿no? Vamos, gordo. Más por culo ya, cabrón. Tanto patina, tanto patina. Y logro. Derrota a Fatma. My suit. Oh no. I've nothing to wear to the party. The party's over for you. That's what you think. What do you mean? What did you just do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb in the entire place. Huh? No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Me acuerdo, Somewhere me acuerdo. in this area. Don't worry, it's very close by. Where is it? Go ahead, shoot me. I'm already dead. Damn! Think you can find it? When it goes off, it'll take the big show with it. Tell me where I can find the bomb! That's your problem. The
This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh and grow fat. Ay. Quita, gordo, yo, quita. Ahí está la bomba. Consigo una placa de mercenario, qué guay. ¿Me dan más? No. La placa es lo que me dan por haberle dormido en vez de haberlo matado. Controlado. Good work, Raiden. Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages is now gone. That leaves... Colonel, Fat Man didn't seem to know about the ransom demands. Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Raiden, a lot of hostages, our president included, are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the Central Core yet. I suggest you start there. Wait, I have another call. Want me to take it? No. No le pregunte. Por culo. Best to keep our presence unknown. How you doing, kid? Claro, no lo va a coger. Is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. And Fat Man, too. That's good news. How's Shell, too? It's a mess. The bomb crippled H-Strut. What about the toxins? The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Well, El pobre looks like there's Raiden not much danger of that in any lo tienen case. más But the desinformado. Central Core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the president is? No, that one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders, not mine. What? See you later. Vale, pues ya está, tú no me das más nada, ¿no? Por aquí no hay nada, parece, ¿no? Nah, no tiene pinta. Vale, pues voy a guardar. No he guardado en todo lo que llevo. Bueno, la ve que me han... What's up, Jack? Quiero guardar Rose. Vale. Guardamos. Ahí está. A ver qué nos Jack, I dice. know you're probably doing fine, but don't get discouraged. Remember, Lieutenant JG Pliskin is with you too. You'll be all right. El mejor, el Pliskin. What's wrong? Nothing. Don't give me that. Every time you say nothing, it's always something. What's wrong? It's just that, you know, you seem to think pretty highly of him. Well... Yeah, Pliskin's the kind of guy you can really depend on, Anda, isn't se va a poner celoso. What? Yeah, Pliskin is one heck of a man, isn't he? He's so cool, It's so touchy. confident. Yeah. But he's nowhere near as cool as you. You'll always be my number one. Toma. Always. But Ya that's se ha not what I emocionado. meant. You know, you're kind of cute sometimes. Bye, Jack. Se emocionó. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí.
bastante bien, ¿no? Hemos avanzado bastante, creo yo. A ver. Un buen rato. Sí, bueno, no voy a luchar por dejarlo en... Ah, mira, ahora se ha quedado en pausa, de puta madre. Vale, pues listo. Lo voy a dejar por aquí. Yo creo que está bien, ¿no? Bueno, hemos cargado a Fatman. No sé cuánto me queda de juego. No sé si... No sé si lo acabamos en un directo más, ¿eh? Lo tengo que ver. Tengo que verlo. Que quedan cosas. Quedan cosas, pero a lo mejor a mí me parece mucho y en realidad no es tanto y lo puedo terminar en un directo. No sé, ya veré. La cosa es que eso, que cortamos aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Yo está claro que me lo estoy pasando bien, me lo estoy gozando muchísimo. Esta puta saga. Así que nada, guapos. Muchas gracias por el apoyo, por estar por aquí. Y nos vemos no sé cuándo. No sé cuándo, ya veré. No sé si mañana, pasado, el sábado, ya veré, ¿vale? Muchos besitos, nos vemos, guapetones.